छुट्टी बेटा, अब देखना रोएगा कि मुझे जी और घास खिलाओ। हाँ बता बता भाई, जानवरों को दरख्तों के पत्ते क्यों खिलाने चाहिए, क्या फ़ायदा है इनमें? जो दोस्त कहते हैं कि जी हमारे जानवर जो है ना, दूध के बाद उनको कौन सी खुराक देनी चाहिए, दूध हमने जानवर का छुड़ा लिया है, अब उनको कौन सी खुराक दें, वो घास मज़े से नहीं खाते, मुंह मोड़ लेते हैं या बड़े मसाइल बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके वालिदैन को खुश रखे। अगर आपके वालिदैन दुनिया से चले गए तो अल्लाह पाक करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता करे। अल्लाह पाक आपको 5 टाइम नमाज का पाबंद करे, 5 टाइम नहीं तो 1-2 टाइम पढ़ लिया करें, ताकि जी आपको शौक़ लग जाए और आदत पड़ जाए सारी नमाज़ों की। चलो जी, आज आपको एक बेहतरीन न्यू और ख़ूबसूरत टॉपिक पर वीडियो बनाने का मौका मुझे मिला है और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। और ये ऐसी बात बता रहा हूँ आपको कि जी जो जानवर 2 माह 1.5 माह के बाद दूध छोड़ देते हैं, अपनी जो है ना माँ का दूध छोड़ देते हैं, और उनको कौन सी खुराक देनी चाहिए और क्या वो खुराक खाते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी खुराक खाते भी हैं, और कुछ जो कहते हैं कि जी नहीं, घास नहीं खाते, बाकी वंडा नहीं खाते, खल नहीं खाते, जो रोटी भगो रखते हैं वो नहीं खाते। बिल्कुल उनका भी सवाल बिल्कुल ठीक है। तो जी जो जानवर दूध छोड़ देते हैं वो एक चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं, और वो हैं जी दरख्तों के पत्ते। और दरख्तों के पत्तों में से 2 दरख्त ऐसे हैं जिनके पत्ते जी जानवर बहुत शौक़, खुशी और बहुत दिलचस्पी से खाते हैं। सबसे पहले कैमरामैन आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सबसे पहले ये दरख्त दिखाएं, इसका पत्ता दिखाएं, ऊपर आ जाएं, पत्ते के पत्ता ऊपर उत्ते लगा। ये एक दरख्त है जी, इसको कहते हैं जी तूत। तूत कहते हैं, इसको शहतूत भी कहते हैं। इसको ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन सरेकी में भी तूत कहते हैं और उर्दू में भी तूत कहते हैं इसको। तो ये जी तूत का दरख्त है और ये कमाल चीज़ है जी। जानवर इसको इतनी शौक़ से खाते हैं जितना हम लोग बिरयानी शौक़ से खाते हैं। जैसे मैं बिरयानी शौक़ से खाता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जैसे लोग मटन चिकन वगैरह शौक़ से खाते हैं, ये बच्चा जो है ना बेबी दरख्तों के पत्ते इतने शौक़ से खाता है। और इनके पत्तों में बहुत बहुत कीमती चीज़ें भी हैं। एलोवेरा है, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन हैं, नमकोल्स हैं, नमकियात हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो पत्ता ये जानवर खा जाएगा, ये पत्ता अब खाएगा तो इससे एक तो ये है कि इसके दांत कभी नहीं दुखेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये अपनी ग्रोथ बनाएगा। अब मेरा ये जानवर जो आया हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ 3-3.5 माह का है। तो मैंने आज सोचा कि आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो बना कर दूं, ताकि जी कुछ दोस्तों के जो सवाल हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाएं, और आगे सवाल मतलब आए सही, लेकिन ये सवाल ना आए कि जी जो जानवर हमारे दूध हमने छुड़वाया है वो अब ज़्यादातर जी घास नहीं खाते। बिल्कुल उन्होंने खाना भी नहीं है, क्योंकि घास जो है ना, घास 4 महीनों के बाद जानवर खाता है। अब देखें, ये देखें, बिल्कुल इसने क्लियर कर दिए। अब न्यू एक टहनी पकड़ते हैं, ये लें, ये हमारे दरवाजे पर ही दरख्त हैं, ठीक है, और बड़ी शौक़ से खाते हैं। ये जो जानवर होते हैं ना, ये इनको बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये एक तो मीठा होता है और दूसरा ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। ये अगर आप गबन जो प्रेग्नेंट भेड़ें हैं उनको खिलाएं तो कमाल रिज़ल्ट मिलेगा जी, खूबसूरत रिज़ल्ट मिलेगा। ज़्यादातर दोस्त जो है ना वो कहते हैं कि जी हमारी भेड़ें जो है प्रेग्नेंट हो गई हैं, और इनके बाद जी प्रेग्नेंट के बाद ये चरा कम करती हैं, ये हाँकती ज़्यादा हैं, ये जो है परेशान बैठी रहती हैं। सर आपने उनको दी होती है खुश खुराक, और खुश खुराक कोई ज़रूरी नहीं है कि जी सिर्फ खुश खुराक भी। जो चारा बनाया है अल्लाह पाक ने, ये सिर्फ जानवरों के खाने के लिए बनाया है, और आप खुश खुराक पर जानवर को तैयार कर रहे हैं, सिर्फ उसका गोश्त बना रहे हैं। सर जो सब्ज़ है ये बहुत बड़ी नेमत है, सब्ज़े में बहुत ऐसी चीज़ें हैं। दरख्तों में अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी फजीलियत, रहमत और इतनी बड़ी हिकमत रखी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये जो आप फ्रूट खाते हैं ये भी तो एक दरख्त का फल है, ठीक है, ये भी एक दरख्त से बना हुआ है।
اب دیکھیں سیب میں کتنی پانی ہے، کتنے درجے طاقت ہے، کیونکہ وہ ایک درخت کا پھل ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ایک بکری بھی آ چکی ہے، اور یہ جی بڑی شوق سے جی یہ جانور جو ہیں دودھ کے پتے کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں تقریباً کوئی 4-5 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک میرا جو ہے نا بیبی یہ ابھی تک نہیں مطلب پیٹ بھرا اس نے، یہ چر بھی رہا ہے۔ اور ان کو آپ زیادہ تر اگر آپ شہروں میں ہیں تو آپ کہیں سے جی ان کو درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ توڑ کر وہ کھلایا کریں، جس میں سے جی یہ شوق سے کھاتے ہیں بیر، توت، ایک دریخ ہوتی ہے، ایک بکین ہوتی ہے، اور باقی بھی بہت سارے ایسے درخت ہیں جن کے پتوں میں بہت زیادہ پروٹین، نمکیات اور بہت ساری فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ آپ ان کو پتے ضرور کھلایا کریں۔ تو کافی نا فائدے والی بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جی آپ صرف خشک چارے پر جانوروں کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ جو سبزہ ہے نا یہ ہمارے جانوروں کی وینز اور ان کے جو ہے نا ریسپیریٹری سسٹم کو صفا کرتا ہے، اس کے معدے کو ایک قسم کی تیزابیت ختم کرتا ہے۔ اب یہ چارہ جو ہے پر ہم کیمرہ کریں، اب یہ دیکھیں نالوں پر جو چارہ پڑا ہوا ہے یہ ہمارے جو بھیڑ بکریاں بڑی شوق سے کھاتی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے علاقے میں، ہمارے ریوڑ میں بیماریاں نہیں آتی، کیونکہ جی ان میں بہت زیادہ حکمت رکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں تما ہوتا ہے، تما میں اس کی پکچر لگا دوں گا اگر میرے پاس ہوئی تو، وہ ہمارے پاس تو ایک ضائع چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے ٹیلوں پر پڑی رہتی ہے، اس کا یوز ہم نہیں کرتے، انسان یوز نہیں کرتے، لیکن وہ جانوروں کے لیے اتنے فائدہ مند ہے، اتنی فائدہ مند ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر بنا رہے ہیں، اس کو لے آؤں گا اور وہ کاٹ کر جانوروں کو کھلاؤں گا، پھر آپ دیکھنا۔ اور جانوروں کا جو معدہ ہے نا وہ 101% فٹ ہو جائے گا، ایک تو معدہ فٹ ہو جائے گا، دوسرا ان کا جو ہے مثانہ فٹ ہو جائے گا، تیسری بات یہ ہے کہ اگر بھیڑیں جو ہیں وہ گرم نہیں ہو رہی، کراس ہونے کے قابل نہیں ہو رہی، تو اس میں ایسی حکمت ہے کہ بھیڑیں جی کراس ہونے کے لیے گرم ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ جی تمے کی ایک مثال ہے، اور تما ہمارے ہاں تو جی ایک ضائع چیز سمجھی جاتی ہے۔ اب میرا جانور جو ہے یہ درخت کافی شوق سے کھا رہا ہے، اب دیکھنا مثال طور، اب یہ درخت میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب یہ روئے گا، ایک تو روئے گا، یہ دیکھیں، اب اس کو میں چارے پر لے کر جا رہا ہوں، چلا۔ اب دیکھیں یہ اتنی شوق سے چارہ نہیں کھائے گا، یہ دیکھیں، پھر یہ دیکھیں، اور دیکھیں یہ نا رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے کہ جی مجھے اس کی آپ رونے کی آواز سن۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ توت کا درخت کھلائیں، آجا آجا۔ یہ دیکھیں اب یہ میں نے نیچے کی ہے اور یہ بھاگ کر آیا ہے، اب یہ شوق سے کھا رہا ہے۔ تو وہ حسن اور تبسم جا رہے ہیں جانوروں کو باہر گراسنگ کرانے، چارہ چروانے، تو میں اس کو بھی ساتھ بھیجوں گا تاکہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آ جائے۔ بس چھٹی چھوٹو، چھٹی بیٹا، اب دیکھنا روئے گا کہ مجھے جی اور گھاس کھلاؤ۔ ہاں بتا بھائی۔ اور ابھی تک تو یہ میرے پاس ہے، اور اس کی کافی خدمت تواضع کریں گے۔ ہمارے پاس بادل بنے ہوئے ہیں، جب سولر چلے گی تو اس کو نہلائیں گے، کیوں پریشان بیٹھیں۔